औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और ज़िना के करीब भी ना जाओ, बेशक वो बड़ी बेहयाई और बुराई का रास्ता है। क्या आप जानते हैं कि ज़िना की इब्तिदा कब और कैसे हुई? कायनात में सबसे पहले किस बदबख्त ने इस गुनाह का इर्तिकाब किया? इस्लाम में ज़िना की सज़ा क्या है? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको ज़िना की इब्तिदा और हुर्मत पर कुरान और हदीस की रोशनी में इंतहाई अहम मालूमात फराहम करेंगे। जब अबू अल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा सलामुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करते हुए इब्लीस के बहकावे में आकर शजर ममनू का फल खाया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैह को जन्नत से निकाल कर ज़मीन पर उतार दिया। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैह के यहाँ औलाद पैदा हुई। बाज़ रवायात के मुताबिक हज़रत हव्वा सलामुल्लाह अलैह को 20 हमल ठहरे, जिससे 40 बच्चे पैदा हुए और हर हमल से एक एक लड़का और एक एक लड़की की पैदाइश हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात के पहले इंसान थे और ज़मीन पर हज़रत इंसान की नस्ल बढ़ाने के लिए एक हमल से पैदा होने वाले लड़के की पैदाइश दूसरे हमल से पैदा होने वाली लड़की से कर दी जाती, जबकि दूसरे हमल से लड़की की शादी पहले हमल के लड़के से की जाती और एक हमल के बहन भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से आपस में बहन भाई करार पाते थे। इसी दौरान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के यहाँ काबील और हबील 2 बेटे पैदा हुए। काबील की बहन अकलीमा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, जबकि जो लड़की हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के साथ पैदा हुई थी वो इतनी खूबसूरत ना थी। चनाचा जब ये बच्चे बढ़कर जवान हुए और इनकी आपस में शादी का वक्त आया, तो काबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की बहन से निकाह करने से इनकार कर दिया और कहने लगा, ये तो बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, मैं अपनी बहन अकलीमा के साथ शादी करना चाहता हूँ। ये मामला इस कदर बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि दोनों भाई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अपनी अपनी कुर्बानी पेश करो। जिसकी कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कबूल हुई, वही शख्स अकलीमा के साथ शादी करेगा। काबील खेती बाड़ी का काम करता था, जबकि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम बकरियां चराया करते थे। चनाचा हज़रत हबील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में एक खूबसूरत बकरी का बच्चा पेश किया, जबकि काबील ने गेहूं का गड्ढा उठाकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दोनों कुर्बानियाँ पेश की गईं। उस ज़माने के रवायत के मुताबिक आसमान से आग उतरी और इसने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी को निगल लिया। यानी ये साबित हुआ कि हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर कबूल हो गई है। जिस पर काबील कहने लगा कि ज़रूर मेरे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हबील के लिए दुआ की, जिसकी वजह से इसकी कुर्बानी कबूल हुई। कुरान पाक में हबील और काबील का किस्सा सूरह अल माइदा में आया है। जब हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल हुई, तो काबील ने हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को मारने की धमकी दी। रवायात के मुताबिक हज़रत हबील अलैहिस्सलाम काबील से ज़्यादा ताकतवर थे, लेकिन आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के खौफ की वजह से फरमाया, अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए अपना हाथ बढ़ाओगे, तब भी मैं तुमको कत्ल करने के लिए अपना हाथ नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे तमाम जहानों के परवरदिगार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ है। अगर तुम इस इंतहा तक पहुंच जाओ कि मुझे कत्ल कर ही दो, तो अपने गुनाहों के साथ साथ मेरी खताओं का बोझ भी तुम्हारे सर होगा। चनाचा काबील ने गुस्से में आकर हज़रत हबील अलैहिस्सलाम के सर पर पत्थर मारा, जिससे आप अलैहिस्सलाम की मौत वाक़या हो गई और ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। जब काबील हज़रत हबील अलैहिस्सलाम को कत्ल कर चुका, तो इसे फ़िक्र लाहिक हुई कि अब इसकी लाश को कैसे ठिकाने लगाया जाए। वो हज़रत हबील अलैहिस्सलाम की लाश को अपने कंधों पर उठाए कई दिन तक मारा मारा फिरता रहा। बाज़ मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि जब काबील अपने भाई को कत्ल कर चुका, तो इसकी लाश 1 साल तक अपनी पुश्त पर लादे फिरता रहा। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से 2 कौवे आए और इन दोनों ने काबील के सामने झगड़ा किया।
ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا اور پھر اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو اس کے اندر ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی۔ قابیل نے جب کوے کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو بھی نہ چھپا سکا، چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابیل علیہ السلام کو زمین کے اندر دفن کر دیا۔ جب حضرت حابیل علیہ السلام کی نعش دفن ہو گئی تو قابیل اپنی بہن اکلیمہ کو لے کر شیطان کے مشورے پر یمن کی طرف فرار ہو گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا رہا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر دور دراز وادیوں میں فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر پہلے آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، غری، حسد و فساد اور آتش پرستی اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی، اور تاریخ عالم میں سب سے پہلے اس نے زنا کا ارتکاب بھی کیا۔ اس نے اپنی بہن اکلیمہ کے ساتھ زنا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ آپ علیہ السلام کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس بیٹے کا نام شیس رکھا، جس کے معنی اللہ رب العزت کا عطیہ۔ حضرت شیس علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حابیل کے قتل کے بعد قابیل نے اپنی بہن اکلیمہ سے شادی کی، یعنی زنا کیا، جس کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ زنا کو اسلام میں بہت بڑا گناہ شمار کیا گیا ہے، اور اسلام نے ایسا کرنے والوں کی سخت سزا دنیا میں بھی رکھی ہے۔ مرنے کے بعد اللہ رب العزت کے ہاں اس کام کی سخت سزا ہے۔ زنا کے بارے میں احادیث اور قرآن پاک میں مختلف روایات موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ زنا کار عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ۔ ان پر اللہ رب العزت کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہیں آنا چاہیے، اگر تمہیں اللہ رب العزت پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہے۔ تو ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے۔ زنا کی شرعی سزا یہ ہے کہ اگر بالغ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو اس کو سنگسار کیا جائے، یعنی پتھر مار مار کر قتل کر دیا جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اس حرکت کا مرتکب ہو جائے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور یہ سزائیں سر عام مجمع میں ہوں تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اس عظیم گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔